नमस्कार ओडिशा जय जगन्नाथ। आज होछि एप्रिल मास 5 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंतो नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बड़ सूचना। शिशु बाटिका रे पर्यायक्रमे मिसिबो समस्त अंगनवाड़ी। राज्यव्यापी ओडिया पक्ष पालन अवसर में प्रवेश उत्सव और खड़ीछुआ पर्व आयोजित होइछि। ए अवसर राजभवन प्राथमिक विद्यालय आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सामिल होइछन्ति। कुनी कुनी पिलांक सह भाव विनिमय करबा सह खड़ी छुआइछन्ति मुख्यमंत्री। पूर्व वर्ष मध्य एभली एक भव्य कार्यक्रम आयोजन होइतिला। यह सह शिक्षा सचेतनता रथ मध्य जिला गड़िबो। एही रथ 6 तारिख रो 10 तारिख जाय गड़िबो। एही उत्सव को समस्त जिले में 6 ରୁ 8 एप्रिल जाय पालन करा। अन्यपटे राज्य में शिशु बाटिका पर्यायक्रमे मिसिबो समस्त अंगनवाड़ी। खड़ीछुआ उत्सव में काली मुख्यमंत्री मोहन माझी ए सूचना दैछन्ति। शिशु बाटिकार प्राथमिक शिक्षा गोटे छात तले रहिबो। प्राथमिक शिक्षा को दृढ़ करने प्रति गाँव में मॉडल स्कूल हेबो। 5 एकर जगह गोदावरी मिश्र प्राथमिक स्कूल निर्माण हेबो। 6 कोटी टंका व्यय अटकल निर्माण हेबो। परवर्ती खबर शुद्ध ओडिया भाषा लेखाहेबो नाम फलक। समस्त दकानी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मालिकों को श्रम विभाग कड़ा निर्देश। शुद्ध ओडिया भाषा लेखाहेबो दकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान नाम न लेखिले आईन अनुଯାୟୀ हेबे दंडित। लोयर पीएमजी रे ओडिया पक्ष 2026 पालन अवसर में श्रम विभाग पक्षर समस्त दकानी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मालिकों को कड़ा वार्ता दि जाइछि। एने भुवनेश्वर सचेतन रथ बाहरिबा सह विभाग पक्षर पदयात्रा आयोजन होइछि। ओडिया दकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आईन अनुଯାୟୀ ओडिया रे नाम लेखिबा बाध्यतामूलक। जदि कौनसी दकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान ओडिया रे नाम फलक न लेखन्ति तेबे से प्रतिष्ठान मालिकों को प्रथम थर नियम उल्लंघन पर अति कम 5,000 टंका ରୁ 10,000 टंका पर्यंत जरिमाना देबाक पड़िबो। द्वितीय किंवा परवर्ती उल्लंघन पर अति कम 10,000 टंका ରୁ 20,000 टंका पर्यंत जरिमाना देबाक पड़िबो। जदि कौनसी प्रतिष्ठान रे एहिभଳି नाम फलक स्पष्ट भाव लेखा होई नथिबे तेबे जे केही भी तुरंत स्थानीय श्रम अधिकारी किंवा श्रम कार्य रे अभियोग दाखल करबा पई विभाग पक्षरु कहा जायछि। भुवनेश्वर 8टी दल नियम उल्लंघनकारी को धरिबे। सेबळे ओडिशार सबु जिल्ला रे स्क्वाड रहिबे बोली श्रम कमिशनर कहछन्ति। परवर्ती खबर पुरी अंतर्जातीय विमान बंदर पई बाट खोलिला। जंगल जमी को मिलिला अनुमति। ओडिशार पुरी रे प्रस्तावित श्री जगन्नाथ अंतर्जातीय विमान बंदर प्रकल्प पई गुरुत्वपूर्ण अग्रगति घटिछि। केंद्र सरकार पक्षरु ए प्रकल्प को स्टेज 1 अनुमोदन मिलिछि। परिवेश जंगल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पक्षरु ए अनुमति दिया जायछि। जहाँ प्रकल्प को भूमि स्तर में कार्यरत कर एक बड़ पदक्षेप भाव देखा जाउछि। सूचना अनुसार पुरी जंगल विभाग अधीन प्राय 27,887 हेक्टर जंगल जमी ए विमान बंदर पर जगाई दिजाक अनुमोदन मिली। यह अनुमोदन माध्यम दीर्घ दिन धरी प्रतीक्षित यह प्रकल्प वास्तव रूप नेबार आशा बढ़ी। पुरी रे अंतर्जातीय विमान बंदर हेले पर्यटन आर्थिक कार्यकलाप और रोजगार सृष्टि में बड़ भूमिका नेब बोली अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर विश्वविद्यालय 1400 खाली पदवी पूरण हेबो। मंत्री खूब शीघ्र पूरण हेबो विश्वविद्यालय खाली पड़िथिबा पदवी। एने मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहछन्ति। विश्वविद्यालय 1400 खाली पदवी पूरण हेबो परि उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहछन्ति। कुलपति नियुक्ति चूड़ांत पर्यायर रहिछि। विश्वविद्यालय 1400 खाली पदवी पूरण हेबो। मंत्री कहछन्ति जे विद्यालय संरक्षण संशोधन आईन आसीबा परे बाट फिटिछि। विश्वविद्यालय मानकु निर्देश दिया सरछि पदवी पूरण पई। अणशिक्षक पदवी पूरण पई मध्य एसएसबी को निर्देश दिया जायछि। जुलाई पूर्व 385 असिस्टेंट प्रोफेसर पदवी पूरण पई ओपीएससी को दायित्व दिया जायछि। परवर्ती खबर घड़घड़ी सह वर्षा संभावना। राज्यर केतेक स्थान में कालबैशाखी वर्षा हेबार संभावना थिबारु सतर्क सूचना जारी होइछि। तेबे 2 दिन पर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री ह्रास पाइबा नहीं पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। शनिवार कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी को घड़घड़ी सह वर्षा पवन रहिबा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायथिला। सेहीपरि मंगलवार पर्यंत राज्य में विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा हेबा नहीं सूचना दिया जायछि। एही समय पवनर बेग प्राय 30 ରୁ 40 किमी रहिबो बोली आकलन करा जायछि। सूचनायोग्य राज्य में ग्रीष्म प्रभाव जारी रही प्रबल गरम और गुलुगुली होउछि। एथिसह गरम झांझी पवन में देह तो पड़गला भली अनुभूत होउछि। गत 24 घंटे राज्यर 9टी सहर तापमात्रा 40 डिग्री किंबा ताठारु अधिक रेकर्ड करा जायछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 41.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। सेबरी अनुगुल 40.7 डिग्री, टिटलागढ़ और भद्रक 40.5 डिग्री, हीराकुद 40.4 डिग्री, बलांगीर 40.3 डिग्री, पारलाखेमुंडी, संबलपुर और तालचेर तापमात्रा 40 डिग्री छुंछि। सेपरी दैत्यनगरी, राजधानी भुवनेश्वर तापमात्रा 38.7 डिग्री और कटक रे 38.4 डिग्री रेकर्ड होइछि। आगामी 4 दिन धरी राज्य में एभଳି ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिबस। शनिवार मध्य एकाधिक सहर में तापमात्रा 40 डिग्री पार करिबो। परवर्ती खबर, दुई चकिया जानरे लागिबो टोल। संप्रति सोशल मीडिया रे एक खबर भाइराल होछि जे दुई चकिया जान अर्थात बाइक स्कूटर मानकु एबे समस्त नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे रे टोल देबाकू पड़िबो। किंतु वर्तमान नियम अनुसार भारत रे दुई चकिया जान को नेशनल हाईवे रे टोल देबाकू छाड़ मिलिछि। एही संपर्क रे भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण किंबा सरकार पक्षरु एपर्यंत ए नियम को बदलाइबा बाबद कौनसी अधिकृत घोषणा होई नै। पूर्वर मध्य एक्सप्रेसवे रे दुई चकिया जान को जिबारे बहुत समय प्रतिबंध थाए, सेतिरे सुरक्षा मुख्य कारण। किंतु टोल लागिबानी केबे मध्य स्पष्ट नियम अणा जाय नाही। दुई चकिया जान उपरे टोल लागिबानी चलुथिबा खबरटी वर्तमान पर्यंत भूल, कारण ए ने सरकार पक्षरु कौनसी प्रकार विज्ञापन प्रकाश पाई नाही। एपरी खबर को भरोसा करबा पूर्व सरकारी सूचना को जांच करबा दरकार। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र प्रकाश पाइबो सीबीएसई 10th रिजल्ट। डिजिलकर रे एमिति चेक करंतु निजरो मार्कशीट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पक्षरु चलित वर्षर 10th श्रेणी परीक्षा फल खूब शीघ्र घोषणा करा जाय पारे। जदिओ बोर्ड पक्षरु ए पर्यंत कौनसी निर्दिष्ट तारीख घोषणा करा जाय नाही, तथापि लक्ष लक्ष छात्रछात्री अपेक्षार अंत खूब कम समय मध्य घटवाक जाउछि। फलाफल प्रकाश पाइबा परे परीक्षार्थी माने बोर्ड ऑफिशियली वेबसाइट समेत विभिन्न प्लेटफॉर्म रे निजर स्कोर कार्ड जांच करि परिबे। छात्रछात्री माने किछि ऑफिशियली वेबसाइट माध्यम रे निजर फलाफल देखि परिबे। सेगुडको हैला cbse.gov.in, cbseresult.nic.in, result.cbse.nic.in, digilokar.gov.in वेबसाइट व्यतीत डिजिलकर मोबाइल ऐप, उमंग ऐप एवं एमएमएस माध्यम रे मध्य रिजल्ट जानि हेबो। एथिपय छात्रछात्री को निजर रोल नंबर, स्कूल नंबर एवं एडमिट कार्ड आईडी व्यवहार करबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर, अक्टोबर नवेम्बर जिला बुलिबे नवीन। पंचायत पई प्रस्तुत होछि बीजेडी। मैदान को ओह्लाइबे बीजेडी सभापति नवीन पटनायक। अक्टोबर नवेम्बर जिला बुलिबे नवीन। समस्त जिला बुलिबा पई विधायक और नेता को कहि सारिलेनी। साधारण निर्वाचन में बीजेडी ठारू दूरे जाउथिबा लोकन को फेराई आनिबा पई उद्यम होछि। बीजेडी सपक्ष रे निर्वाचन केमिति जीवो से नै काम आरंभ हेलानी। दल विधायकों ठारू आरंभ करी हारिथिबा नेता मध्य काम आरंभ करितिलेनी। पंचायत स्तर रे जो माने दुर्नीति करिसंती, लोभ और लाभ रे अछंती, से माने दल छाडुछंती। जो माने लोकंको पई काम करछंती से माने दल सहित अछंती। परवर्ती खबर, मेडिकल स्टोर पई नुवा नियम। एबे बिना सीसीटीवी रे बिक्री होई परिबनी औषध। कैमरा नजरे रहिबे ग्राहक। देश रे औषधर खुचरा बिक्री एवं यार अपव्यवहार को रोकबा पई केंद्र सरकार एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करछंती। एबे समस्त मेडिकल स्टोर रे सीसीटीवी कैमरा लगाइबा बाध्यतामूलक करा जायछि। ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी एही प्रस्ताव को मंजूरी दिथिया बेले याकू खूब शीघ्र सारा देश रे लागू करा जिवो। डीसीसी रो निर्देश अनुसार कैमरा गुडी को दुकान एपरि स्थान रे लगा जिवो जेउठारो औषधर किଣା बिका एवं ग्राहकक कारबार स्पष्ट भाबे दृश्यमान हेबो। केवल दुकान बाहरी नुहे बरं काउंटर निकट में कैमरा रहिबा जरूरी, जहा द्वारा प्रतिटी कारबार उपरे सरकारी नजर रही परिबो। औषधर अपव्यवहार रोकिबा जातीय शिशु अधिकार संरक्षण आयोग अभियोग पर एही निष्पत्ति निया जायछि। किछि निर्दिष्ट औषधर अनियंत्रित बिक्री एवं एहर निशा व्यवहार को रोकिबा यार मुख्य उद्देश्य। परवर्ती खबर, थिंक इंडिया थिंक ओडिशा थीम रे दौड़िबो ओडिशा पर्यटन। सब विभाग पर्यटन को फोकस करने को सचिव स्तरीय बैठक में मुख्य शासन सचिव अनुकर निर्देश। पर्यटन क्षेत्र में क्यों विभाग कौन योगदान करिबो से नहीं सचिव स्तरीय बैठक आलोचना करछंती अनुकर। जो पर्यटक इंडिया को आसिबा को निष्पत्ति नेउछंती से माने ओडिशा आसिबा दरकार। ओडिशा प्रथम पसंद हेबा दरकार। एने सब विभाग को पदक्षेप नेबा को निर्देश दिया जायछि। थिंक इंडिया थिंक ओडिशा थीम रे दौड़िबो ओडिशा पर्यटन बोली मुख्य शासन सचिव कहछंती। पर्यटकों प्रथम पसंद पलटिबो ओडिशा। राज्य पर्यटन पहुंचीबो विश्व स्तर रे। पर्यटन को विश्वस्तरीय करने को योजना बोली मुख्य शासन सचिव कहते। परवर्ती खबर, ओडिशा खनि निगम पक्षरु 2025-26 आर्थिक वर्ष रे रेकर्ड उत्पादन। ओडिशा खनि निगम 2025-26 आर्थिक वर्ष रे एक उल्लेखनीय सफलता अर्जन करछि, जेउठारे समुदाय 44.82 मिलियन टन खनिज उत्पादन सहित सर्वाधिक उत्पादन रेकर्ड सृष्टि होछि। ए आर्थिक वर्ष रे लौह तत्व उत्पादन 40.2 मिलियन टन होइता बेले पूर्व वर्ष तुलना 12.6% वृद्धि पाई। वर्ष में क्रम तत्व उत्पादन 1.69 मिलियन टन
ଓ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ 2.83 ମିଲିୟନ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ, ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ଖଣିଜ ବିକ୍ରୟ 42.524 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଗମ ପ୍ରାୟ 25,300 କୋଟି ସର୍ବାଧିକ ଆୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ନିଗମର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ନୂତନ ପାଠାଗାର ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ନୂତନ ପାଠାଗାରକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଠାଗାରରେ ଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ପୁସ୍ତକର କିଛି ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିବା ସହ ପାଠାଗାରର ପ୍ରଥମ ପାଠକ ଭାବେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖିବା ସହ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଏହି ପାଠାଗାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ସହ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପାଠାଗାରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ଚୁଆଲ ଏକାଡେମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା, ପୁସ୍ତକ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍କୁଲାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ପାଣି ପିଇବା ବି ହେବ ମହଙ୍ଗା, ବଢ଼ିଲାଣି ପାଣି ବୋତଲ ଦର। ଭାରତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାତୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ପାଣି ବୋତଲ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଗତ ମାସରେ ବିସ୍ଲେରୀ ଭଳି ଅଗ୍ରଣୀ ପାଣି ବୋତଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ଦର ଉପରେ 11% ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାରୁ 1 ଲିଟର ପାଣି ଥିବା 12ଟି ବୋତଲ ଥିବା ପ୍ୟାଚ୍ 24 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରୟଟର୍ସ ଅନୁସାରେ ବେଲି ଏବଂ କ୍ଲିୟର ପ୍ରିମିୟମ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାଣି ବୋତଲ ଦାମ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଡେଟା ଫର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 15% ସହରୀ ଏବଂ 6% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବୋତଲ ବନ୍ଦ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ମହଙ୍ଗା ବିକଳ୍ପ, ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତଥାପି ଅନେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଇବାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅନେକ ଭାଗରେ ସଫା ପାଣି ପିଇବା ଏବେ ବି ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଖରା ଦିନରେ ପାଣିର ଅଭାବ, ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ସଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳାବଜାରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ, 27 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଟିମ୍ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି। କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଶାସନ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ସୀତାରାମ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋକାନ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ 27ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଛି। 3ଟି କମର୍ସିଆଲ ଓ 24ଟି ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିଛି। ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ବିକ୍ରି ଓ ମରାମତି ଦୋକାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବା ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି। ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ସିଲିଣ୍ଡର କୋଉଠୁ ଓ କିପରି ହାତେଇଛି ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝଟକା, ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଅନୁମତି। ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝଟକା, ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ, ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ରାୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝଟକା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ରାୟ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟା ବ୍ୟାରେଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳର ପରିମାଣ 115 ଟିଏମ୍ସି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅଧା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 1962 ମସିହା 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ବଂଶୀଧରା ନଦୀ ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବାଦ 2006ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ର ନେରେଡି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। 2010ରେ ବଂଶୀଧରା ଜଳ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ରାୟ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଉପର ମୁହାଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 41.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଛି ପାରଦ। ସକାଳ 10ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 41.6 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ।
दिन बेला ताती सांगक अपराह्न राज्य में विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी संभावना रही। काली कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी 30 ରୁ 40 किमी बेगर पवन घड़घड़ी सह वर्षा हेब। एणु यह सब जिला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी होछि। आज कालबैशाखी धीरे धीरे बढ़ा उपकूल और संलग्न आभ्यंतरण में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। पवन बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किमी रहिबो। 6 तारिख दिन बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर केउझर मयूरभंज गंजाम और गजपति जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेब। पवन बेग 40 ରୁ 50 किमी पर्यंत रहीपे। परवर्ती खबर भारत पाई खुशी खबर। खूब शीघ्र हॉर्मुज पाणी मुंबई में पहुंचब एलपीजी टैंकर सान्वी। हॉर्मुज पाणी भारत पाई खुशी खबर। भारतीय पताका लगी एलपीजी टैंकर ग्रीन सान्वी सफलतार सह हॉर्मुज पाणी गति करिछि। एही जहाज रे प्राय 44,000 मेट्रिक टन एलपीजी आसुछि। टैंकर गतकाली हॉर्मुज पाणी पार होइछि एवं एप्रिल 6 तारिख सुधा मुंबई में पहुंचब बोली अनुमान करा जाउछि। मार्च मासरे हॉर्मुज पाणी गति करुवा यह सप्तम भारतीय जहाज। ईरान क्लियरेंस अपेक्षा अनेक भारतीय तैल और गैस जहाज एवं भी हॉर्मुज रे फसी रही। सूचना अनुसार ग्रीन सान्वी ईरान जलसीमार कॉरिडोर व्यवहार करथिला एवं पुणी से हॉर्मुज पाणी पूर्व पहुंची किंतु यह एबे मुंबई आड़क मुहाई। उपसागर होता युद्ध भारत में एलपीजी अभाव सृष्टि करें। दुईटी एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा एवं जैक विक्रम हॉर्मुज पाणी भारत में पहुंचब। जैक खूब शीघ्र भारत में पहुंचब बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को कारकेड उपर को आक्रमण। ड्राइवर एवं सुरक्षाकर्मी आहत। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को कारकेड उपर को आक्रमण। निर्वाचन प्रचार पाई जाउथबा बेले किछि दुर्बृत्त आक्रमण करछन्ति। आक्रमण रे ड्राइवर एवं सुरक्षाकर्मी आहत होइछन्ति। शशि थरूर केरल मल्लीपुरम जिलार वांडूर रे एक निर्वाचन प्रचार कार्यक्रम में जोग देबाकू जिबा बेले संध्या 7:30 मिनिट रे थोरपल्ली चेरीथोड़ू पोल निकट में किछि लोक तांको अटकाई कारकेड को अटकाई मारपिट करथिले। एही घटना पुलिस एक मामला रुजु करी 3 जन को अटक रखिबा सहित 2टी गाड़ी जबत करिछि। शशि थरूर एही घटना बेलर वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स रे पोस्ट करछन्ति। से लिखिछन्ति जे गतकाली राति रे मो सुरक्षाकर्मी को ऊपर को होइतिबा आक्रमण घटना को नै मो चिंतित। से भी ठीक अछन्ति। मोर समस्त शुभ चिंतकों को धन्यवाद। एही बाधा सामने मध्य समस्त कार्यक्रम को सफल भाव पूरण करिछि। आगको भी एही धारा जारी रहिबो। परवर्ती खबर रोमानिया किस छात्र छात्री परिवेषण कले ओडिशार आदिवासी नृत्य। किस्र 10 जन छात्र छात्री एक अंतर्जातीय सांस्कृतिक महोत्सव में अंशग्रहण करने रोमानिया गस्तरे अछन्ति। सेठारे सेमाने ओडिशार आदिवासी भाषा शेक्सपियर को नाटक परिवेषण करेंगे। पूर्व किस छात्र छात्री माने मुख्यतः अंतर्जातीय क्रीड़ा प्रतियोगिता अंशग्रहण पर विदेशी देश गस्त करते। एवं से आदिवासी नृत्य प्रदर्शन और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने रोमानिया भली यूरोपीय देश गस्त करछन्ति। एही कार्यक्रम में 30टी देशर प्राय 150 रु अधिक छात्र छात्री अंशग्रहण करछन्ति। किस छात्र छात्री प्रदर्शन को सेठारे उच्च प्रशंसा करा जायछि। प्रथमे से रोमानियार क्रयभाव विश्वविद्यालय में पहुंचा पर रोमानियार अवस्थापित भारत राष्ट्रदूत डॉक्टर मनोज महापात्र किस छात्र छात्री को उत्साहित संबर्धना जणाइथिले। डॉक्टर महापात्र को प्रत्यक्ष तत्वावधान में सेठारे रहिबा सह क्रयभाव विश्वविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करथिले। परवर्ती खबर माओवादी प्रसंग। केंद्र मंत्री को भेटिले नवरंगपुर सांसद। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह मार्च 31 सुधा भारत को माओमुक्त घोषणा करछन्ति। एही प्रसंग में केंद्र मंत्री शाह को भेटिछन्ति नवरंगपुर सांसद बलभद्र माझी। जदि केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय माओमुक्त घोषणा को कागज कलम रे प्रकाश करबा सह वेब एवं विभिन्न पर्यटन साइट रे प्रकाश करबा को अनुरोध करछन्ति सांसद। या फल रे तांको संसदीय क्षेत्र रे थिबा नवरंगपुर और मालकानगिरी जिल्लार विभिन्न पर्यटन स्थल को अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आगमन आरंभ हेबो। सांसदों मतरे एबे मध्य विदेशी पर्यटक माने मा अंचल भाबी सेठाको बुलिबा पई जिबाको डरुछन्ति। केंद्र सरकार मुख्यतः ए दुईटी अंचल को अधिक प्रचार और प्रसार कले विदेशी पर्यटक आसी पर्यटन शिल्पर भी अभिवृद्धि हेबो बोली आलोचना करथिले। या सह संसदीय क्षेत्र गमनागमन आईन श्रृंखला शिक्षा स्वास्थ्य जलसेचन को नहीं आलोचना करथिले। परवर्ती खबर भारत को रूसर मेगा ऑफर। 2030 सुधा वाणिज्य हेबो $100 बिलियन। बढ़िबो द्विपाक्षिक बंधुता। विश्व बाजार में अस्थिरता और पश्चिम एशिया युद्ध परिस्थिति मध्य भारतर हाथ धरी पुराना बंधु रूस। भारत को अशोधित तैल और प्राकृतिक गैस जगाण बढ़ाइबा पई
ରୁଷ ଏକ ଖୋଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ରୁଷର ପ୍ରଥମ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡେନିସ୍ ମନ୍ତ୍ରୋଭ ନିକଟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଏବେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି। ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଯାଉଥିବା 20% ତେଲ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ରୁଷ କହିଛି ଯେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ। ରୁଷର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଅରିନ୍ଦମନ ଓ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ତାରାଗିରି। ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଅରିନ୍ଦମନ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଉନ୍ନତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ତାରାଗିରି କାଲି ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଭାରତର ତୃତୀୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ପରମାଣୁ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଅରିନ୍ଦମନ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ତାରାଗିରି ଉନ୍ନତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଉଭୟ ଜାହାଜର ଯୋଡ଼ା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ, ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ତାରାଗିରି ଓ ଅରିନ୍ଦମନ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ତାରାଗିରି ଆମର ଜାତୀୟ ଗର୍ବ ଏବଂ ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଏହାର ଜନତା, ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପରେ ନିହିତ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ସହ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଲି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଘର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଜିକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.9 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ଝଟକାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ତଥାପି ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନ୍ IV ଜୋନ୍ 4ରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଖିମ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ଜୁନ୍ରେ 6.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଘଟିପାରେ। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ତୃତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ଘଟଣା ଥିବାରୁ ଭୂକମ୍ପ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକକାଳୀନ 61ଟି ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 1994 ମସିହାର ଏକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 61ଟି ମାମଲା ସାମିଲ ଅଛି। ବିଚାରପତି ବିଭି ନାଗରାଥନ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଭୂୟାଙ୍କ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ 1994 ମସିହାରୁ ଚାଲିଥିବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 142 ବ୍ୟବହାର କରି କୋର୍ଟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ। ମାମଲାଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅବମାନନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଏକ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାମଲାଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅବମାନନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମାଧାନର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହା କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ଆବେଦନରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, F-15 ଏବଂ A-10 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ F-15 ଏବଂ A-10କୁ ଇରାନରେ ଖସାଇ ଦିଆଯିବା ଘଟଣା ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ, ଆମେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛୁ। ଇରାନର ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ତସ୍ନିମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ଇରାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହର୍ମୁଜ ପାଣି ନିକଟରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ A-10 ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଇରାନ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଇରାନୀ ସେନା କହିଛି, ରଣନୀତିକ ଜଳପଥର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକୀୟ F-15 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇଗଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପାଇଲଟ ଖସି ପଳାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ଇରାନରୁ ଏହାର ଜଣେ ପାଇଲଟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା କହିଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଲଟଙ୍କ ପତ୍ତା ଅଜଣା ରହିଛି ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହର୍ମୁଜରେ ଅପମାନ ପରେ ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ଦେଲା ନୂଆ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍। ବାବଲ ମାଣ୍ଡବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିପଦ। ଇରାନରୁ ଏକ ସଂକେତ ଆସିଛି ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ହର୍ମୁଜ ପାଣିକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ହର୍ମୁଜ ପାଣିକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ବାବେଲ ମାଣ୍ଡବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦର୍ଭରେ
ଇରାନୀ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାକର ଗାଲିବାଫ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତେହରାନ ଏବେ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ତେଲ, ଗ୍ୟାସ୍, ଗହମ, ଚାଉଳ ଏବଂ ସାରର କେତେ ଅଂଶ ବାବେଲ ମାଣ୍ଡେବ ଦେଇଯାଏ। ସେ ଆହୁରି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ଦେଶ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାର୍ଗ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଯେ ଇରାନ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରଣୀକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶାହବାଜ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 30 ଦିନ ଯାଏଁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ତୈଳ ସଂକଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ମଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗାମୀ 30 ଦିନ ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦରେ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ହରମୁଜ ପାଣିରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଇରାନ ଉପସାଗରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ କୌଣସି ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ତୈଳ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳରେ ତୈଳ ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଶାହବାଜ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗତକାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 458 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 520 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶାହବାଜ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନରେ କିରୋସିନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର 457 ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭୂମିକମ୍ପ ନେଲା 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 6.1 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 190 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ 5.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ଭୂଇଁ ଧରିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଭୟରେ ଘରୁ ଏବଂ ଅଫିସଠାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 9:50 ସମୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ନଏଡା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୁଞ୍ଚ, ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ଉଧମପୁର, ଡେରାଡୁନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। କାବୁଲରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆଫଗାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧର ପଦଧ୍ୱନି, ଆମେରିକାକୁ ଇରାନର ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭାରତର ଗନ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ପରେ ଏବେ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛି ଇରାନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ବା ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିଜମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛି ଇରାନୀ ସେନା। ଇରାନୀ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଇବ୍ରାହିମ ଜଲଫାଗରି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଇରାନର ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଇରାନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମେରିକା ସହ ଥିବା ଦେଶଙ୍କ ସହିତ ଶକ୍ତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ହାମଲା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଇବ୍ରାହିମ। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ପୋଲ, ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ। ଏହି ଧମକର ଜବାବରେ ଇରାନ ଏବେ ଗଲ୍ଫ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କହିଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେରିକା ସେନାକୁ ହଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତିସଂଘରେ ଟଳିଲା ହରମୁଜ ଉପରେ ଭୋଟିଂ, ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚୀନର କଡ଼ା ବିରୋଧ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭୋଟିଂ ଶୁକ୍ରବାର ଟଳିଛି। ଜାତିସଂଘରେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଛୁଟି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଏଥିନେଇ ଭୋଟ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର 15 ସଦସ୍ୟ ବାହାରିନ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୋଟିଂ କରିବେ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହରମୁଜରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ୟୁଏନ୍ଏସିରେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ମନେ ହେଉଛି, କାରଣ ଚୀନ ପୂର୍ବରୁ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଚୀନ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ନିକଟରେ ଭିଟୋ ପାୱାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଚୀନ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରିବ। ରୁଷ ମଧ୍ୟ ହରମୁଜ ଖୋଲିବା ଲାଗି ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମାର୍ଗ। ସେ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର 20% ଔଷଧ ତେଲ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଇରାନ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଳୀରେ ଥିବା ଗୋଦାମରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 4 ମୃତ 8 ଗୁରୁତର।
केन्द्रशासित अंचल दादरा और नगर हावेली थिबा एक गोदाम विस्फोरण देमानी रोड रे अवस्थित एक गोदाम नाइट्रोजेन और ऑक्सीजन गैस सिलिंडर फाटिबा जोगु विस्फोरण होता। एथिरे 4 जनक मृत्यु होता और 8 जन गुरुतर आहत होती। घटनाटी सकाळ 9:30 होता खबर मिली। आहत मानक निकटस्थ एक हस्पिटाल भर्ती करा। प्रत्यक्षदर्शी अनुसार विस्फोरण एत शक्तिशाली था जे यह गोदाम छात और कांथ उड़ी जाता। विस्फोरण शब्द 30 मीटर जाए शुणा जाता। यह शुणी स्थानीय बासिंदा भयभीत हो जाते। विस्फोरण एत तीव्र था जे 10 ରୁ 15 मिनिट पर्यंत किसी देखा जाई नथिला। विस्फोरण जो पार्किंग होता गाड़ीर झरका भांगी देथिला। घटनास्थल जिलापाल पहुंची घटनार तदंत पाई निर्देश देछंती। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी दल घटनास्थल रे पहुंचीछंती। तेबे गैस रिफिलिंग प्रक्रिया समय सिलिंडर टे फाटी जाइतिबा अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर आणविक युद्धास्त्र नुहे ढाल मात्र। आणविक अस्त्र शस्त्र जो महाशक्तिक मध्य युद्धर विजय असंभव हो जाइछि। महाशक्ति निकट में एत अणु अस्त्र शस्त्र रही जदि से मध्य युद्ध हुए तेज विजय परिवर्ते विनाश सुनिश्चित। तथापि 1945 पर आणविक शक्ति संपन्न देशगुड़िक परोक्ष भाव छायायुद्ध और आंचलिक क्षेत्र में आर्थिक राजनैतिक और सामाजिक अस्थिरता सृष्टि करें। जिते हिंसात्मक हेले भी यही सब संघर्ष 20 शताब्दीर 2 विश्वयुद्ध में हिंसात्मक स्थिति आड़क बढ़िबो बोली आशा करा जाउ नथिला। हेले 2022 यूक्रेन उपरि रूसिया आक्रमण से विश्वास को धूलिसात कर देछि। परवर्ती खबर F-15 खसेबा परे बड़ घोषणा कला ईरान। अमेरिका पायलट को धरिले मिलिप 55 लाख। शुक्रवार दिन ईरान एक अमेरिका F-15 लौह विमान को खसाई देथिबा दाबी करछि। ए घटना पर जने अमेरिका पायलट ईरान माटी निखोज हो जाइछन्ती। ईरानी सामरिक बाहिनी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कर्पस एबे पायलट को संधान आरंभ करछन्ती। रिपोर्ट अनुसार स्थानीय कर्तृपक्ष घोषणा करछन्ती जे जे शत्रु सैनिकों को धरिबे किंबा हत्या करिबे तांको पुरस्कृत कराजिबो। एही परिस्थिति रे अमेरिका पाई चिंतार कारण कहगिलुए एवं बोयरो अहमद प्रदेश राज्यपाल अमेरिकार पायलट को धरी हस्तांतर कले 55 लाख देवा नहीं घोषणा करछन्ती। अमेरिका अधिकारी अनुसार F-15 विमान में 2 जन पायलट थिले। सेमानक मध्यरु जने शुक्रवार उद्धार होइतिले किंतु अन्य जनकर संधान जारी रहिछि। एही समय ईरान मध्य अन्य एक अमेरिका विमान A-10 को टार्गेट करथिबा दाबी करछि जा परवर्ती समय कुवैत रे दुर्घटनाग्रस्त होइतिला। तथापि यार पायलट समय मध्य बाहर को बाहरी सफल होइतिले एवं पहुंची जाइतिले। अमेरिकार अधिकारी माने कहछन्ती जे निखोज पायलट को खोजिया पई अमेरिका शुक्रवार एक उद्धार अभियान आरंभ करछि। एही अभियान एक अंश भाव हेलिकॉप्टर एवं अन्य विमान नियोजित करा जैतिला किंतु सेमाने मध्य ईरान पक्षरु गोलीचालना करथिले। परवर्ती खबर बढ़िला सनराइजर्स हैदराबाद समस्या। आईपीएल अथरु स्वदेश फेरिले पैट कमिंस। सनराइजर्स हैदराबाद टीम आईपीएल 2026 सीजन रे 2टी मैच खेली। एथिरो गोटे मैच जीतिथिबा बेले अन्यटी हारिछि। ए दुईटी जाक मैच रे सनराइजर्स हैदराबाद टीम रो अधिनायक दायित्व ईशान किशन को मिलिछि। हैदराबाद रो अधिनायक पैट कमिंस आहत जनित समस्या सुस्थ होई नाहंती। एथिपाई पूरा सीजन रो बाद पड़िछंती। निकटरे कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद टीम सहित जड़ित होइतिले। या परे सदस्य फेरी जाइछंती कमिंस जहा परे सनराइजर्स हैदराबाद टीम रो चिंता बढ़िछि। रिपोर्ट अनुसार कमिंस को पिठरे होइतिबा समस्या जगु स्कान करबा पई सदस्य फेरिछंती खेलाड़ी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अधीन देखाशुना होउछंती सेठारे तांकर स्कान कराजिबो। रिपोर्ट सठिक आसिबा परे कमिंस आईपीएल खेलिबा को फेरिबे।